Bom dia, irmãos. 皆さんおはようございます。 Nós temos apenas 4 domingos no mês. 私たちは月には4つの日曜日しかありません。 Quando muito, 5. 多い時は5つあります。 Por isso eu gostaria de convidar cada um de vocês a ter um coração bem aberto para Deus nessa manhã. ですか Continuar com ら ele aberto. 皆さん今日はぜひ皆様の心を神様に開いてください。 Para que esse curto tempo que nós temos, esse pouco domingo que a gente tem no mês, a gente possa sair daqui com o coração cheio da palavra do Senhor e desafiado a andar mais firme com Ele. この短い時に、本当に私たちが神様によって、語られてまた挑戦づけられますように。 Essa semana, na semana que passou, na verdade, um único fato gerou duas realidades. 先週一つの出来事によって二つの、事実が現れました。 Charlie Kirk foi assassinado, um político ativista americano. チャーリー・キルキという政治家の方が、殺されました。 Deixou esposa e 2 filhos. そして奥さんと子供2人を残していきました。 E a primeira coisa que isso trouxe à tona foi que a gente está vivendo um tempo muito difícil de intolerância violenta. 一つの事実というのは、この私たちが今生きている時代というのはもう本当に、もう我慢ができないという時代です。 Mas ao mesmo tempo, esse ocorrido revela também muita coisa sobre corações. そして2つ目の事実というのは、心にあるものを表しているのです。 Pessoas que se declaram cristãs deveriam, pelo menos, não se manifestar como se manifestou. Muita gente fez isso. クリスチャンである方たちは多くの人たちが言ったように言ってはいけません。 Celebrando a morte de alguém, mesmo sendo de uma perspectiva diferente. 誰かが死んだことによって祝っているのです。たとえそれが違う意見を持っている人であっても。 E sem constrangimento algum, logo joga nas suas redes sociais o que pensou e o que sente a respeito disso. そして恥ずかしい気も全然なく、そのことについてインターネットにも載せます。 Cedo ou tarde, o que está dentro vai surgir. ですからとにかく中にあるものはいつかは現れるのです。 E é basicamente isso que Jesus está falando para os seus ouvintes. そういうことをイエス・キリストはここで言われています。 Ele mencionou anteriormente, nas últimas reflexões, 3 práticas judaicas que todo judeu sabia que como era feito e quem deveria fazer. もう前にも言いましたけど、私たちはユダヤ人の3つの、行事というのを見て、それをどうしてするかということも見ました。 Mas Jesus, que conhecia os corações, ele sabia que não, muitas vezes o que parecia ser, de fato não era. でもイエス・キリストは私たちの心を知っているので、その外見には惑わされないのです。 Mas antes mesmo de Jesus vir a este mundo, encarnar, a palavra de Deus já falava lá atrás. でもイエス・キリストがこの世に来られる前にはこの御言葉にも書いてありました。 A gente se engana com o que parece ser, 私たちは外見に惑わされます。 mas não Deus. でも神様はそうではありません。 1 Samuel capítulo 16, verso 7. 第1サムエル記の16章の7節。 Quando Samuel vai à procura do homem escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel, サムエルが、神様に選ばれた新しい王に会うために行った時に、 Samuel, sendo como você e como mim, ele enxergava só o que parecia. サムエルは私たちと同じように外見しか見ていません。 E Deus então chama a atenção de Samuel. そして神様はサムエルに言われます。 Verso 7 de 1 Samuel 16. O Senhor, porém, disse a Samuel: Não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. 第1サムエル記の16章の7節にはこう書いてあります。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。 Como nós falamos semana passada, Deus se importa sim com o que a gente faz, com o nosso comportamento. 私たちが先週も言いましたけど、神様は私たちがすること、私たちの行動を見ています。 Mas Ele sonda o nosso coração e Ele está olhando as intenções. でも神様は私たちの心を見て、私
ているかということも。 Não é aquilo que se joga na rede social. それは私たちがインターネットに投稿するものではな Versículo く、 bíblico, 聖書の箇所とか、 música gospel, このクリスチャンの賛美とか、 frases de efeito. 素晴らしい、そういう文章とか。 Deus não se impressiona, a gente se impressiona, mas Deus não. 人間はそれを見て感心しますが、神様はそうではありません。 E essa verdade vem sendo repetida pelo Antigo Testamento, e quando a gente chega em Jesus, ele reforça o que Deus sempre falou. そしてこの事実は旧約聖書で見ることができ、イエス・キリストもそれをはっきりと言われます。 De que a prática em si, religiosa, não tem poder para mudar o coração. この宗教的な行動っていうのは私たちの心を変えることはできません。 Mesmo porque já nos dias de Jesus, pessoas estavam se convertendo ao judaísmo e seguindo as práticas do judaísmo. イエス様の時代ではもう多くの人たちがユダヤ教に入っていったからです。 Mas não é adotar uma religião, não é adotar um comportamento diferente. それは新しい宗教に入るのではなく、また新しい態度を取るということだけではありません。 Porque isso é religião. それは宗教ですか E ら。 não tem poder para mudar aqui isso. そして私たちを変える力というのはないのです。 E cedo ou tarde, alguma situação vai trazer à tona aquilo que eu não quero que as pessoas vejam. そしていつかはそういう私たちの心が表されるのです。 Nesse parágrafo, Jesus revela o coração de uma forma bem interessante. この箇所ではイエス・キリストは心の一面を表します。 Três palavras muito importantes nesses versos. ここには3つの言葉があります。 Primeira palavra é uma ação, acumular, fazer reserva. まず最初は一つの行動です。それは貯める。 Não acumulem tesouros, não ajuntem tesouros 自 aqui 分 nessa の terra. この世では宝を、蓄えるのはやめなさいと。 Segunda palavra importante nesse trecho é o que acumular. そして2番目に大切な言葉というのは何を蓄えているか。 Não ajuntem tesouros. それは宝を。 E essa palavra tem dois sentidos basicamente. でこの言葉には2つの意味があります。 O primeiro é que pode significar um tesouro em si, algo precioso. 確かに1つ目はその宝、そういう価値があるもの。 Mas um outro sentido que ele cabe melhor nesse contexto aqui é o lugar onde você guarda o que é precioso. そして2つ目の意味というのは皆様にとって価値があるものを隠す場所。 O lugar onde você guarda aquilo que é mais importante para a sua vida. 自分の人生にとって最も大切なものを隠すところ。 É aquele recurso último que você vai lançar mão. Você vai abrir mão dele. É esse. それが最後に手放すもの。 E, em terceiro lugar, onde? そして3つ目はどこに。 Jesus disse, não ajuntem tesouros aqui na terra. イエス・キリストは言われています。自分の力を地上に蓄えるのはやめなさい。 Neste mundo visível material, この地上、私たちが目で見えるところ。 onde ladrões arrombam, onde a ferrugem destrói, a traça consome, そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。 E por que razão Jesus está falando isso? でなぜイエス・キリストはそういうことを言っているのか。 Talvez você chegue no final dessa mensagem e fale assim, pastor, é óbvio isso. 皆さんはこの説教の最後にたどり着いた時には、先生、それはもう、絶対そうであります。 A gente sabe que tudo que a gente tem nesse mundo junta, toma posse, vai acabar um dia. 私たちが知っていますけど、この地上で蓄えたものはいつかはなくなります。 Eu tenho meu kit de pesca. 私は釣り道具を持っていま Eu す。 tinha uma vara que eu não usava há muito tempo. そして長い間使っていない竿がありまし Era た。 linha boa, qualidade. とってもいい糸がありま Mas した。 altamente de qualidade. また針も良かったの E で eu す。 fui pescar. で、釣りに行きました。 Quando o peixe deu a primeira puxada nela, nem grande, estourou a linha. そして魚がその針に捕まった時にその糸が切れてしまいました。 Aquela linha tão boa de marca que não custou barato se desfez. 高かった糸がもう一瞬で切れてしまいました。 Jesus não é contra você fazer reservas. イエス・キリストは皆様が蓄えることについては反対しているわけではありません。 Jesus não é contra, ele não está falando contra você fazer provisões para um momento eventual. そして何かが起こった時に蓄えるということを反対しているわけではありません。 Pelo contrário, ele diz no verso 20.
反対にこの20節に書いてありますように、 ajuntem seus tesouros. 自分の宝を蓄えなさい。 Onde está o problema aqui? そこにはどういう問題があるのでしょうか。 É onde nós colocamos aquilo que é precioso. どこに大切なものを置いているかです。 Onde nós depositamos a nossa esperança. どこに私たちの希望を置いてあるか。 Se é no eterno, 永遠なことなのでしょ as うか。 coisas que Deus deixou nas palavras dele, um relacionamento com ele. イエス様が残された言葉、イエス様が残された態度、またイエス様との、交わり。 Porque você não perde tempo e energia naquilo que não importa para você. 皆様は自分にとって関係のないものには時間を使いません。 Você faz aquilo que traz interesse para você, desperta interesse. 皆様が興味あるものに時間を使います。 Mas aquilo que não importa para a gente nem se importa em gastar tempo, perder tempo com isso. 私たちは興味がないものには全然もう時間をかけません。 A questão é se aquilo que eu importo realmente é o que Deus se importa. でも問題は私が興味あるものが神様も興味あるかということです。 O que você mais teme perder? 皆様は何をなくしたら怖いのでしょうか。 Sua posição? 皆様の地位でしょうか。 Sua profissão? 仕事でしょうか。 Seu dinheiro? お金でしょうか。 Sua casa? 家、 Seus filhos? 子供、 Sua esposa? 奥さん、 O que você teme perder? 何をなくしたら怖いのでしょうか。 O que mexe de fato com você? 皆さんを揺さぶるものっていうのは何でしょうか。 Esse é o seu tesouro. それが皆様の宝です。 Porque é ali onde você deposita a sua esperança. そこにこそ皆様の希望があるので Que す。 se for tirado de você, perde a razão de continuar. それが取られたらもう生きる意味がないのです。 Esse é o seu precioso, それが皆様の宝なのです。 sem o qual você não consegue viver sem. それがなければ生きていくことができない。 A questão é, que lugar é esse? 問題はそれが何でしょうか。どこでしょうか。 Jesus disse no verso 21, onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. イエス様が21節でも言われましたように、あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。 Historicamente, o povo judeu, semelhante aos japoneses, teve muitas experiências de ganhos e perdas. 歴史的にはユダヤ人たちは日本人たちと同じようにいろんな経験があって、もう盛んだり、もう本当に大変な時もありました。 Minha mãe nasceu no ano da guerra, Segunda Guerra Mundial. 母は第二次戦争の時に生まれました。 39. 1939年。 E a ilha onde ela morava foi invadida e assim a pobreza se instalou ali. 彼女が住んでいたところには本当に、アメリカの兵軍が入ってきて、もう本当に、大変な時でした。 E coisas que eles jamais imaginariam fazer, estavam fazendo. そして彼らが想像もしなかったようなことをしていたので Pelo す。 medo de perder. なくす恐れを持っていたから。 Ela me contou uma história do irmão dela mais novo, 2 anos mais novo, que ele roubou uma panela. 母はいつかその弟がしたことについて話していました。弟さんは、お鍋を盗んでしまいました。 Porque queria cozinhar, estava com fome. 彼はお腹空いていて何かを作りたかったのです。 Uma panela que em outros tempos não teria valor. 他の時代だったらその鍋には全然価値はないんですけど、 Então, quando conseguiu aquela panela, fugiu, mas foi pego. そしてその鍋を手に入れた時に逃げたけど結局捕まりました。 E apanhou do dono da panela. そして鍋の持ち主に殴られました。 As duras experiências nos ajudam a compreender e fazem a gente se apegar às coisas que em outro momento a gente não se apegaria. そういう大変な経験によって私たちは他の時に全然関係ないけど、そういう時に持っていたものに価値をつけるのです。 O povo de Israel perdeu muitas coisas durante as invasões inimigas, durante o exílio que eles passaram na Babilônia. ユダヤ人たちも敵に入られた時に、また他の国に連れて行かれた時にも多くのものをなくしました。 Era compreensível aquele apego. ですから彼らが何かにしがみつくというのも理解できます。 Mas a linha que divide entre o zelo com o apego, da parte que já se torna um ídolo, é muito fina essa linha. でも確かにその境線というのが、それ何かにしがみつく、そして何かが必要という境線は本当に、すごく短いのです。
O ponto não é o quanto isso me custou conquistar, ou quanto eu lutei para preservar. その一番大切なのは私たちがどれだけそれを手に入れるために苦労したかということではなく、 Mas o quanto de minha razão de viver, de continuar, está nisso. 私たちの生きがいがどれだけそのものにあるかです。personagem da Disney, ele representa bem isso. ディズニーの一つの、キャラクターがそれをよく表します。Tio Patinhas. Não sei como falar isso. Disney のキャラクターで、Tio Patinhasってポルトガル語で日本語で何ていうか忘れました。Muito rico. そのアヒルですね。アヒルはとてもお金持ちでした。 Mas ele tem uma moedinha no meio daquela pilha de moeda que ele até corre risco de vida para não perder. でも彼は自分の財産の中でも本当に、自分にとって一番大切なこんなちっちゃな銀貨があるのです。A moeda. それはその金貨です。 E ele faz tudo para preservar. で、それを保つために、それを守るために何でもします。 E o que Jesus está falando é exatamente isso. イエス・キリストここでそういうことを言われています。 Esses ouvintes de Jesus, eles cumpriam integralmente cada parte que a lei ordenava. イエス様を聞いている人たちはもうこの律法をしっかりと守っていました。 Mas o coração não estava no Senhor. でも心は主にはなかったのです。 Ou dizendo de uma forma um pouco mais forte, Deus não era suficiente para eles. もう他の言葉で言いますと、神様は彼らにとって十分ではなかったのです。 É isso que Jesus está falando, que a verdade do nosso mais profundo coração, ele está naquilo que a gente mais põe a nossa esperança. イエス・キリストがここで言われているのは、私たちの宝っていうのは、私たちが希望を持っているものです。 Onde a gente põe o coração. 私たちの心があるところです。 E mais ainda, a quem pertence o nosso coração. そしてそれ以上に私たちの心は誰のものでしょうか。 Porque aquilo que a gente mais ama é aquilo que domina o nosso coração. 私たちが最も愛しているのは私たちの心でいっぱいなの E で quando eu す。 falo coração, não falo de sentimento, mas eu falo do centro de decisão da vida. 心っていうのは私たちの感情ではなく私たちの人生の中心です。 O discípulo de Jesus, ele ama a Deus mais que todas as coisas. イエス・キリストの弟子っていうのは神様を何よりも愛しているのです。 Ama o que Deus ama. 神様が愛しているものを愛しています。 No livro de Deuteronômio, Moisés, ele faz questão de revisar a lei e enfatizar um ponto que era básico para tudo. モーセはこの律法をみんなとまた見ていたときに一つのことを強調します。 Deuteronômio 22, 新明記の22章 verso 37. 37節。 Oh, perdão. Verso... Foi copiado erro de digitação aqui. Mas a referência é aquele amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. それは新明記の22章ではありませんが、その神様をすべてのことによって自分の力を持って自分の体を持って自分のすべてを持って神様を愛するということです。 Amar coisas, pessoas, posições mais do que a Deus é uma forma de idolatria. 私たちが物や人や自分の位置を神様よりも愛するというのはそれは偶像礼拝です。 E como se essa ilustração não fosse suficiente, Jesus vai usar uma outra ilustração para explicar o que ele quis dizer. で、それが十分でなければ、イエス・キリストはもう一つの例えを言いま De す。 volta em Mateus 6, versos 22 e 23. マタイの6章の22節と23節。 Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. 体の明かりは目です。 Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. もしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、 Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. もし目が悪ければ、あなたの全身が暗いでしょう。 E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? それなら、もしあなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょう。 Na literatura judaica, essa expressão, usar a expressão olhos, significava, na verdade, sim, o que dizer respeito à generosidade ou mesquinhez da pessoa.
このユダヤ人にとって目という言葉は、この人が持っているそういう、なんていうんですかね、豊かさか、それとも、自分自身のことを考える。Então, quando ele dizia assim, puxa, a Vânia tem olhos bons, そしてユダヤ人が、バニャさんはいい目を持ってい ele る。 queria dizer que ela era generosa. それは彼女がもう本当に心豊かな人である Tinha という。 olhos para fora, olhos para os outros. 外側を見る目を持っている。他の人を見る目を持っている。 Mas se tivesse olhos ruins, significa que era uma pessoa que não olhava para o lado, olhava apenas para si. Uma pessoa mesquinha. でも悪い目を持っているというのはもう本当に自分自身だけを見ているような人です。 E os olhos maus aqui, ele quer dizer que pessoas que têm uma visão equivocada sobre aquilo que possuem. 悪い目を持っているというのは自分のものに、自分が持っているものに対していい目を持っていないとい Que うことで impede す。 de enxergar a necessidade do outro. そして相手の必要性を見ることができない。 Que impede de enxergar que aquilo que tem é para abençoar pessoas, para socorrer. 自分が持っているものは他の人を助けるためにあるということが見えない。 E é exemplo disso o jovem rico de Mateus 19. その例としてはマタイの19章に出てくるお金持ちの若者です。 Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? 私は何をすれば神様の御国に入ることができるのでしょうか。 Jesus disse, obedeça os mandamentos. イエス・キリストはやりました。この戒めを守りなさい。 Quais, Senhor? どの戒めですか？ Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honra seu pai e sua mãe, ame o próximo como a ti mesmo. 殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなたの自身のように愛せよ。 Senhor, tem obedecido tudo isso. そのようなことは皆守っております。 Mais alguma coisa, Senhor? 何かまだ欠けているのでしょうか？ Sim. はい。 Vai e vende tudo que você tem. Dê o dinheiro dessa venda aos pobres e então você terá um tesouro no céu. もし、イエス・キリストは答えました。もしあなたが完全になりたいなら帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。 Depois vem e me siga. そして私についてきなさい。 Jesus disse, você terá um tesouro. あなたは宝を積むことになります。 E aquele jovem não tinha um coração em Deus. でもこの青年は神様で自分の心は神様に向いていませんでした。 Ele postava versos bíblicos na rede social. 彼はインターネットで聖書の箇所を投稿していまし Ele た。 estava todo domingo na igreja. 毎週日曜日教会にいました。 Ele lia a sua Bíblia todos os dias. 毎日聖書を読んでいました。 Ele orava. 祈りました。 Mas quando ele foi desafiado でもこういうふうに挑戦させられたら、 a escolher quem seria o mais importante na vida dele, ele se entristeceu. 彼にとってこの人生で何が一番大切かって言われた時に彼は悲しみました。 Ele teve a promessa do tesouro, 彼はこの宝の約束が与えられたので que す。 não podia ser roubado, desvalorizado. 誰にも盗まれることもなく、錆もつかずに。 Mas ele saiu triste, porque ele preferiu as suas riquezas nesse mundo. でも彼はなぜ悲しんだかというと、その地上の宝を選んだからです。 Porque para ele o céu não valia tanto quanto o que ele acumulou. 彼にとっては自分が持っているものが、天の御国よりも価値があったからです。 E muitos fazem a mesma escolha. で、多くの人たちも同じような決断を取ります。 Querem cumprir as regras religiosas. この宗教的な戒めを守ります。 Querem o céu. この御国も欲しいのです。 Querem as bênçãos de Deus. 神様の祝福を求めま Quer す。 ser parte do povo de Deus, a comunhão da alegria. 神様の民のものとなり、この喜びと交わりに参加したいのです。 Mas não quer abrir mão daquilo que está ocupando o lugar que pertence a Deus. でも、神様の場所を取っているものを手放したくないのです。 Não querem deixar de lado aquilo que concorre com Deus. 神様と戦っているものを手放したくないのです。 Às vezes orgulho, 時には傲慢さ、 às vezes um pecado, 時には罪、 às vezes uma posição que te dá vantagens, 時には自分にいいものを与えてくださる位置。 mas que se chocam diretamente com o que Deus fala. でも、それが神様と言っていることと反対するのです。 Outros, porém, fizeram diferente. でも、何人かは違う決断を取りました。 Entenderam o quanto vale o que Deus tem a dar.
神様が与えているものがどれだけ価値があるかを理解しま Quanto した。 vale o que Cristo fez na cruz por elas. またイエス・キリストが十字架でされたことを価値持っているのです。 Mesmo sabendo que podem um dia perder tudo por fazer essa escolha. そういう決断を取ったために全てをなくしたとしても、 Zaqueu fez isso. ザーカイはそうしました。 Ele teve um encontro transformador com Jesus. 彼はイエス・キリストと出会った時に変えられたのです。 Suas prioridades foram mudadas. 彼の大切さが変わりました。 Seu coração e sua mente foram transformados. 彼の心と頭が変えられました。 Ele não precisava postar lá na primeira página ali sua rede social dizendo assim, agora sou crente. 彼はインターネットでこれから私はクリスチャンだということを投稿しなくてもよかったのです。 Porque a vida dele, a atitude dele para com Deus e para com o que ele possuía mudou completamente. 彼は本当に神様との交わりによって彼が全て変えられたからです。 Aquele que um dia foi escravo da riqueza e dos privilégios que a riqueza trazia, declarou com os próprios lábios. この地上の宝に奴隷とされていた人がこう言われました。 Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. 主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。 Não sei se você é bom de matemática, mas faz as contas aí. 皆さんが計算できるかどうか知りませんけど、考えてみてください。 Deu metade, sobrou quanto? 自分の財産の半分をあげたとしたらどれだけ残りますか？ A outra metade. 半分残ります。 Mas ele não parou aí. でもそこで止まりませんでした。 E se explorei alguém, na cobrança de impostos devolverei 4 vezes mais. また、誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。 Ia sobrar quanto? 彼にどれだけ残るのでしょうか？ Provavelmente nada. 多分何も残らないと思います。 Mas não importava, ele tinha Cristo. でも彼にとってそれは関係なかったのです。イエス・キリストが共にいたからです。 Deus não está falando para você pegar o carro que você suou para comprar, vender e entregar para ele. Não é sobre isso. イエス・キリストが言われていたのは皆様が苦労して買った車を全て神様に委ねなさいとそういうわけではありま É せん。 sobre que lugar estou ocupando na sua vida. でもそれが自分の心でどういう位置を持っているか。 E a gente sabe que Zaqueu não falou da boca para fora. で、ザーカイがそれが口先だけで言ったということを知っていて、 Porque o 言っ próprio ていないと Jesus, いうことを知っています。 porque o próprio Jesus atestou isso. イエス・キリストご自身が言われました。 No verso 9 de Lucas 19, hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. ルカによる福音書の19章の9節、今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。 O impostor pode enganar muitas pessoas por um bom tempo. 騙す者は多くの人たちを長年騙すことができま Mas す。 não o tempo todo. でも、いつでも騙すことはできません。 Os frutos vão surgir. この実が現れるからです No。momento que estiver a escolher entre Jesus e aquilo que ocupa o lugar de Jesus, ele não vai ter dúvidas. Vai escolher aquilo que ocupa o lugar de Jesus. そういう人たちは、イエス・キリストか、また自分が喜ぶものかということを選ぶときには必ず自分が喜ぶものを選びま Mas す。 o discípulo de Jesus é diferente. でもイエス・キリストの弟子は違うのです。 Por mais que ele tenha que esperar, どれだけ待ったとしても、 por mais que a resposta seja um sonoro não, どれだけ答えがいいえ、ダメだとしても、 por mais que a alternativa seja danosa, そしてどれだけ自分が選ぶことが損するようなことであっても、 por mais que ninguém esteja vendo, 誰もが見てなくても、 ele pode ter momentos de fraqueza e de dúvidas. 確かに弱さの時もあるし、疑問を持っている時もありま Mas す。 no fim ele escolherá por Jesus. でも結局最後にはイエス・キリストを選びます。 Não por medo, 怖いからではなく、 mas por convicção. でも確信を持っているから。 O que você está segurando na sua vida? 皆様は自分で何を一生懸命持っているのでしょうか？ Que é mais importante que Jesus. イエス様より大切なものは何でしょうか？ Tem alguma coisa? 何かありますか？ Por essa razão, Jesus aponta apenas 2 caminhos. ですからイエス・キリストは2つの道だけを見せます。 Verso 24. 24節。 Ninguém pode servir a 2 senhores, 誰も2人の主人に仕えることはできません。 pois odiará um e amará o outro. 一方を憎んで他方を愛したり、 Será dedicado a um e desprezará o outro. 一方を重んじて
って他方を軽んじたりするからです。 Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. あなた方は神にも使え、また富にも使えるということはできません。 Jesus está falando aqui a respeito de posses de coisas materiais para os seus ouvintes. イエス・キリストがここで言っているのはそういう経済的なものです。 Mas não é só isso que pode ocupar a nossa vida. でもそれだけで私たちの心がいっぱいということでもありません。 Muitas outras coisas. 他のものがあります。 Jesus disse, ou outro. イエス・キリストはどちらかを選ぶべきですと言われています。 Ou andar com Cristo e agradar a Ele, ou agradar outras coisas e pessoas. イエス様と共に歩み、イエス様を喜ばせるか、また他のものを、他の人を喜ばせるか。 Se andarmos com Ele, se Ele for a nossa prioridade, nada do que Ele nos der poderá ser tirado. 私たちが神様と選ぶ、イエス様と共に選ぶということを、そうしたら何も私たちからは取られませ E eu ん。 não estou falando de coisas materiais. 私はそういうものについて言ってるわけではありませ Eu ん。 estou falando do que Ele deu por nós no meio daquela cruz. イエス・キリストが十字架を通して私たちに与えてくださったものについて言って Ele るの falou, です。 todo que vem a mim, de modo algum lançarei fora. 私のところに来るものを私は絶対に見捨てはしないとイエス様は言われました。 Estou com vocês todos os dias. いつまでもあなたと共にいま Eu す。 tenho cuidado de vocês. あなたの世話をしています。 Por que a dúvida? なぜ、そういう疑っているのか。 Por que o medo? なぜ怖がっているのか。 A quem teu coração pertence? 皆様の心は誰のものでしょうか。 O que você decidirá? 皆様は今日何を選ぶのでしょうか。 Guardar tesouros, coisas dessa terra, que a crise, o ladrão e naturalmente as coisas podem se desfazer. この地上に自分の宝を蓄えるのでしょうか。そうするときには、虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。 Ou será o Senhor? それとも主でしょうか。 Aquilo que você decidir vai transparecer na sua vida. 皆様が選んだことは絶対皆様の人生で現れるので Aquilo す。 que decidir, você decidir, vai frutificar. あなたが選んだものは絶対実るからです。 Baixe sua cabeça. では皆さん、目を閉じてください。 Vamos orar. お祈りしましょう。 Senhor Deus, muito obrigado. 主よ、本当に感謝します。 Porque o Senhor deu tudo para nós, ó Deus, por meio de Jesus Cristo. イエス・キリストを通して私たちに全てのものを与えてくださったから Tudo で que す。 nós tínhamos e temos necessidade, e teremos ainda necessidade, Senhor. 私たちが必要としているもの、もしたものをイエス様は与えてくださいました。 Por causa das riquezas da glória de Cristo. イエス様の栄光と富と、 Perdoa-nos, Pai, porque nos agarramos a cascalho, a pedra que não tem valor. 主よ、本当に私たちを許してください。私たちはそういう石ころにしがみついていますから。 Negamos perdão, Senhor. 私たちは相手を許しません。 Cuidamos com tanto carinho aquele pecado de estimação. 私たちの本当に大好きな罪を本当に可愛がっています。 Temos medo, Deus, que a nossa reputação, as pessoas mude e as pessoas olhem a gente de frente. 私たちは人目を気遣っているのを引き継がっていろいろと恐れを持っています。 Mas nada, Deus, que possamos perder neste mundo, ó Deus, pode se comparar ao que nós temos em Cristo Jesus. でも私たちはこの世でなくすものよりも神様に与えられた栄光というのが最も素晴らしいのです。 Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer a escolha que leva à vida. ですから私たちが命に導く決断を取ることができますようにと助けてください。 E não deixar para amanhã, para depois, para quando der, ó Deus, tomar uma decisão a respeito do Senhor. いつか決めるのではなく、今日私たちがイエス様を選ぶことを決めることができますように。 Obrigado a Deus, porque o Senhor sempre estende a mão. いつでもイエス・キリストは私たちに手を差し伸べていってくださることを本当に感謝します。 Mas que a tempo e no tempo, ó Deus, nós possamos aproveitar essa mão estendida. 私たちがいつでもその手に、差し伸べられる手をつかむことができますように。 Oramos em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。